Would you like to offer a gift our nears and dear ones? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନରେ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାର ଉତ୍ସାହ ପଦେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍। ଆଜି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପାଠ ପ୍ରୋଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ତେବେ ଚାଲ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଦ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟ, ଚାଲ ଏହା ପଢ଼ିବା। ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ସହିତ ଏହାର ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ପଢ଼ି ନେବା। I went to a vegetarian restaurant. It was lunch time. ମୁଁ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ରାଇଟର ନିଜେ ବା ଲେଖକ ନିଜେ ମୁଁର ଆଇର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିରାମିଷ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଗଲି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ଏହା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ସମୟ ଥିଲା। ଦେର୍ ୱେର୍ ପିପୁଲ୍ ଇଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ, ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ରାଉଡ୍। ଆଇ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ପୁସ୍ଡ ଇନ୍ଟୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣର। ଭୋଜନାଳୟଟିକୁ ବହୁତ ଗହଳି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ କେତୋଟି ଚେୟାର ଓ ଟେବୁଲ୍ ଠେଲା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସିଟେଡ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ସ୍କିମିଂ ଥ୍ରୋ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଟେବୁଲକୁ ବାଛି ମୁଁ ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ଓ ଖବରକାଗଜ ସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିନିକି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। At the moment, I noticed a very young girl looking at me. Her eyes were large and they had a sad expression. ଠିକ୍ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଝିଅଟି ମୋତେ ଚାହୁଁଥିବାର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ତାହାର ଆଖି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଃଖରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। As she was going out, she asked the cashier in a low voice, "Is that a gentleman an Indian?" ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନାଳୟରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଗଳାରେ କ୍ୟାସିୟରକୁ ପଚାରିଲା, ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଜଣେ ଭାରତୀୟ? I think so, the cashier replied. The girl looked at me once more and went out. ହଁ, ମୁଁ ସେଭଳି ମନେ କରୁଛି, କ୍ୟାସିୟର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଝିଅଟି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା ଓ ବାହାରିଗଲା। It surprised me. What was the matter? Her interest in me aroused my curiosity in her. ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଦେଲା। କାହିଁକି? କଥା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋ ଠାରେ ଝିଅର ଥିବା ଆଗ୍ରହ ତାହା ପ୍ରତି ମୋର ଜାଣିବାର କୌତୂହଳ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। When I had finished my lunch, I asked the waiter, "Do you know the girl who was sitting out there?" ମୋର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ହୋଟେଲର ପରିବେଷଣକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବା ୱେଟର, ଯେଉଁ ଆମେ ୱେଟର କହୁଛେ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବସିଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? No sir, I noticed she has lunch here on Saturday. She comes on payday only. Perhaps she does not earn much. ନା ମହାଶୟ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଝିଅଟି ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠାରେ ସେ ତାହାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରେ। ସେ କେବଳ ମଜୁରୀ ପାଉଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ଅଧିକ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହିଁ। I was moved by what he said. The curiosity I felt about the girl persisted. Why had she inquired about me? କ୍ୟାସିୟର କଥାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି।
झील प्रति थिबा मोर कौतूहल जारी रहिला। से झीलटी काहींकि मो विषय जानिबाकु चाहुथिला। Who was the mysterious child? I kept thinking of her poverty-stricken, sad, anxious figure. Could I help her in my way? से रहस्यवादी झीलटी किए थिला ताहार दारिद्र्य प्रपीड़ित दुखद चेहरा विषय मु चिंता करने लगिली। मु ताको कौनसी उपाय साहाय्य करि पारे कि? The week passed. Saturday come again. I went to the same restaurant. As I entered, I saw her sitting at the same table as before. गोटे सप्ताह बीतीगला। पुणी शनिवार आसिला। मु सेही भोजनालय को गली। मु भीतर को पशिबा मात्रे झील को पूर्व भली सेही एकाचारे बसिथिबार देखिली। She was eating. I went off to her and took the chair opposite hers. से सेठारे बसी खाउथिला। मु ताहा पाखकु गली ता आगरे पड़िथिबा चेयारे बसी पड़िली। I wished her a good afternoon and then by making one brief remarks after another, I was able to start a conversation. मु झीलकु सुअपराह्न जणाइली एवं एक संक्षिप्त मंतव्य परे आउ एक संक्षिप्त मत देवा परे ता सहित गोटे कथबार्ता बा कथोपकथन आरंभ करने समर्थ हेली। At last she asked, "Are you an Indian?" My brother is an Indian. My brother is in India. He is a soldier. We have not had a letter from him for a long time. My mother is very worried. She is afraid something has happened to him. शेषरे से पचारिला, आपण कौन जणे भारतीय? मोर भाई भारत रे जणे सैनिक। बहुत दिन है आम्भे माने ताठारु गोटे चिठी पाई नाहु। सेइथिपाई मो माँ बड़ चिंतित। तांकर आशंका ताहार भाईर जीवन रे किछि घटिछि कि बा तांकर किछि घटि जाइछि कि? I learned that her only guardian was her brother. She lived with her old widowed mother, Mistress Bethy. मु जानिबाकु पाइली से झीर एकमात्र अभिभावक थिला ताहार भाई। झीटी निजर वृद्धा विधवा माँ सहित रहुथिला जहाँकर नाम थिला श्रीमती बेथी। I understood how she felt. I think she wanted me to see her mother, but she did not have the courage to ask me to accompany her home. We finished our lunch and got off together. As we walked, I asked her, "May I know your name?" झीटी किभली अनुभव करुथिला मु बुझी पारिली। मु भाबुछि मु ताहार माँ को देखा करे बोली। झीटी चाहूला किंतु ता सहित घर को जीवाकू मते कहिबा पई ता पाखरे साहस नथिला। आम्भे माने मध्याह्न भोजन खाई सारी उठिलु। आमे माने चालुथिला बेले मु झील को पचारिली, मु तोर नाम कौन जानिपारे कि? माय नेम इज मैगी। मोर नाम मागी अटे। We chatted pleasantly and soon reached a bus stand. This gave me the opportunity of asking her where she worked. आमे खुशी एणु तेणु गप हेलु और शीघ्र एक बस रहणी स्थल रे पहुँचलु। झीटी कौन करुथिला बोली ताको पचारिबाकू मते सुजोग मिलीगला। Do you usually go this way? I asked. No, she answered. I usually take the village bridge. It is being repaired at the moment. तू कौन साधारणतः यही बाट दे जाऊ? मु पचारिली। ना, से उत्तर देला, मु साधारणतः गाँर पोल दे जाए। एबे पोलर मरामती कार्य चली। Soon we approached their neighborhood. We had reached a narrow doorway. Maggie took a thin latch key out of her pocket and opened the door. She entered and said, "Please come in." शीघ्र आम्भे सेमानंकर पड़ोसी ग्राम को आगे गलु।
आमे एक अणचौड़ा द्वार पाखरे पहुँची जाइथिलु। अणचौड़ा माने टिके ओसारे अण ओसारे मागी ता पकेट भीतर गोटे पतला चाबी बाहर कर आनिला ओ द्वार खोलिला। भीतर को पसी से मते कहिला दयाकरी भीतर को आसंतु। टुगेदर वी डिस्केंड द स्टेयर टू द किचन। मदर सेड मैगी फ्रॉम द डोरवे, एन इंडियन जेंटलमैन हैज कम टू सी यू। व्हेयर इज ही? द ओल्ड वुमन आस्क्ड eagerly. With a smile, I stepped into the kitchen behind Maggie. She introduced us. How do you do? I said and held out my hand. आम्भेमाने एकत्र पाहाच उपरे चढ़ी रोसई घर भीतर गलु। से केउठारे वृद्धा कौतूहल होई पचारिले बा मैगीर माँ पचारिले। एक मुरुकी हसा मारी मु मागी पछे पछे रोसई शाल भीतर को पाद पकाइली। मागी आम मानक परिचय कराइला। हाथ को बढ़ाई दे मु ता माँ को मागीर माँ को पचारिली आपण किपरि अछंती। एक्सक्यूज मी, माय हैंड आर कवर्ड विथ फ्लोर। आई एम मेकिंग केक। पीपल विल कम टू बाय देम दिस इवनिंग। दिस इज द वे वी मेक आवर लिविंग, लॉट्स ऑफ ट्रबल। क्षमा करिवे महाशय, मोर हाथर दुईटी अटा लगी। मु रुटी तैयारी करुछि। आज संध्यारे लोक मैंने सब किणवाक आसबे। यही बहुत दुख कष्ट आम मैंने चलुछु। सैटरडे नाइट is a time of festivity in poor neighborhoods. All kinds of things are sold on this night. दरिद्र पड़ोशी बस्ती बा गरीब बस्ती अंचल मानकरे शनिवार राति हेउची पर्वर समय। सही राति रे सब प्रकार जिनिस बिक्री करा जाए। The streets are more crowds than any other day. This is the day when they are able to spend a little from their weekly wage. अन्य कौनसी दिन अपेक्षा रास्ता सबू एही दिन बहुत गहली होता है। एही दिन पड़ोशी माने से साप्ताहिक मजूरी किसी अधिक खर्च करने को समर्थ होता। यही भाव में यार प्रथम स्टैंजार वन ओडिया अर्थ जानिले एवं यार सारांश मध्य जानिले। नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट वीडियो रे आम यार सेकेंड स्टैंडर्ड बा सेकेंड पढ़िबा।